जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं घर की तमाम समस्याओं को लेकर के तमाम तर परेशानियों का समाधान कैसे किया जाए। आज बहुत बड़ी शिकायत है हमारी मुआशरे के अंदर। हम इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हम कारोबार में बहुत पैसा लगाते हैं लेकिन हमें आखिर कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है। वजह निकल कर के आती है तो मालूम होता है जो हमसे दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, हमारी मुखालफीन हैं, उन्होंने हसद और बुग़्ज़ कीना की बुनियाद पर, जलने की बुनियाद पर हमारे ख़िलाफ़ जादू टोना करा धरा दिया है। तमाम तरह की चालें हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, हमारे साथ काले इल्म का वार हो चुका है, बुरी नज़र हम पर लग चुकी है, हमारे कारोबार पर लग चुकी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको चारों कुल शरीफ के बारे में क्यों ना बताऊँ। लोग बेखबर हैं, कुरान पाक को नहीं पढ़ते, फिर समझते नहीं, बहुत सारी दुनियावी किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन कभी कुरान पाक को पढ़ा करो, समझा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर हर मुसीबत का इलाज रखा है, हर परेशानी का तोड़ रखा है, हर बुरी नज़र, नज़र बद, काला जादू। चारों कुल शरीफ अपने अंदर इतनी ताकत और बरकत फजीलत रखते हैं। जैसे नंबर 1 सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। नंबर 2 सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। नंबर 3 सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। नंबर 4 सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। ये कुरान पाक के 30वें यानी आखिरी पारे के अंदर चारों कुल शरीफ मौजूद हैं। यह इंसान कर्जे में डूब चुका है, या इसका कारोबार में मन नहीं लगता, या कारोबार कुछ दिनों तक चलता है फिर रुक जाता है, या घर में पैसा बहुत आता है पर खैर व बरकत दिखाई नहीं देती, किसी न किसी बहाने पैसा चला जाता है। तो ऐसे आलम में आपको ये चाहिए, बुजुर्गान दीन का कौल है, आप कसरत के साथ कम से कम 7 बार चारों कुल शरीफ की तिलावत अपने मकान या कारोबार की जगह या दुकान में इतनी तेज़ आवाज़ के साथ शुरू कर दिया करें ताकि पूरे मकान के अंदर आवाज़ पहुंच जाए, या आप लोग तन्हाई में बैठ कर के दिल से सुन लिया करें। आप पूरा सवाब कमाइए, अपनी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाइए। तो दोस्तों, आइए अब सुन लेते हैं इसके बारे में किस तरीके से हमें सुनना है। आपको दिन में किसी भी टाइम पाक साफ जगह बैठ कर के दिल लगाकर यकीन कामिल के साथ इंशाल्लाह बस 7 बार आपको सुन लेना है दिल लगाकर। अगर कोई भी इंसान इसे दिल से सुन लेता है तो उसके घर की तमाम नहुसतें ख़त्म हो जाती हैं, कर्जा ख़त्म हो जाता है, घर की तंगदस्ती, मालो दौलत की तंगी, पैसे की तंगदस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब दिल लगाकर सुन लेते हैं चारों कुल शरीफ की तिलावत को। उससे पहले आप लोग दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया समझकर इस वीडियो को एक दूसरे तक ज़रूर फैलाएं। सुन लेते हैं चारों कुल शरीफ की तिलावत। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.